Hi guys, for today video, miswa with opo and malunggay with corned beef lucky me. Let's go! Malunggay guys, pampahealthy ng buhay. Miswa guys, lalagyan ng opo at saka malunggay. May sabaw guys. Ito na yung miswa guys, kailangan kong bubuksan ko isa-isa guys. Para ready na i-ano ko sa mamaya pag nagluto na ako. Miswa. Guys, ready na itong lulutuin ko. Prepare na ito. Kailangan ko na magsalang ng kawali guys. Ito na malunggay, miswa, corned beef, at pang gisa guys. Ayan na guys. Okay, let's go! Hey guys, magigisa na ako guys. Corned beef guys. Guys, ilalagay natin yung nor cubes dito sa pinakuloan nating sabaw. Yan o. Nor cubes yan guys. Dalawa yung nilagay ko guys. Para sumarap yung luto natin guys. Yan po. Log-log yan. Yan. Guys, ito na yung mismo guys. Kailangan ko na ilagay dito sa pinakuloang sabaw. Yan. Yan guys. Guys, lutong ano to oh. Kumukulong-kulo na guys yung miswa guys. Ayan oh. Sarap to guys kasi ngayon maulan. Kailangan natin humigop ng sabaw na mainit guys. Yan po. Yan guys, nilagay ko na yung opo guys. Yan. Kulong-kulo na siya guys. Kailangan tong opo guys, kailangan half cook lang guys para masarap siya, hindi siya malapsa guys. Kailangan half cook lang guys. Yan ang technique sa opo guys. Guys, ilalagay ko na tong malunggay. Yan, pang healthy talagang gulay to guys. Yan oh. Ayun na po guys. Kunting kulo na lang para maluto na. So, ready to eat na guys. Thank you for watching guys. Follow and comment, subscribe. Okay guys. Thank you for watching for my video today. Opo with malunggay o miswa. Yan ang menu ko ngayon guys. Sundan nyo lang ako guys. Thank you.